नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपके इल्म में है कि हाल ही में EU की हाई रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर फॉरेन अफेयर्स काया कलास ने पाकिस्तान को विज़िट किया और यहाँ पे EU पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग को चेयर किया। पाकिस्तान की तरफ से जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने उसको को चेयर किया। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग EU पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान 2019 के तहत ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और इसका फोकस बायलैटरल कोऑपरेशन इन ट्रेड, रीजनल सिक्योरिटी, माइग्रेशन और मल्टीलैटरल गवर्नेंस इश्यूज़ पे होता है। ख़ास तौर पे ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में GSP स्टेटस की बात भी की जाती है और पाकिस्तान की जो कंप्लायंस है, जो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स, एनवायरनमेंट और गुड गवर्नेंस के हवाले से हैं, उनका भी उसमें जायज़ा लिया जाता है। इसके अलावा इसका फोकस इकनॉमिक कोऑपरेशन पे होता है, जिसके तहत हाल ही में पाकिस्तान EU बिज़नेस फोरम का इनेकाद भी हुआ पाकिस्तान में और उसी के साथ ही EU पाकिस्तान बिज़नेस नेटवर्क भी लॉन्च किया गया। इसका मकसद ज़ाहिर है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना होता है। फिर इसका फोकस माइग्रेशन और टैलेंट पार्टनरशिप पे भी होता है। उसके हवाले से एक रोड मैप भी मौजूद है और उसमें फोकस ये होता है कि लीगल लेबर मोबिलिटी को प्रमोट किया जाए और ये जो इलीगल माइग्रेशन होती है या स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग होती है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उसको काबू किया जाए। और फिर इसका फोकस रीजनल सिक्योरिटी पे होता है। तो जो हाल ही में होने वाली मीटिंग है उसमें US ईरान वार के तनाजुर में पाकिस्तान के मीडिएशन रोल को भी डिस्कस किया गया और इसके अलावा बॉर्डर स्टेबिलिटी अफ़गानिस्तान के साथ या काउंटर टेररिज्म की जो एफर्ट्स हैं उनका भी जायज़ा लिया जाता है। नाज़रीन, EU पाकिस्तान का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स EU को होती हैं वो अमेरिका और चाइना की मिला के भी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनसे ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से EU की मार्केट में पाकिस्तान का एक बड़ा इंटरेस्ट है। उसके मुकाबले में जो हम EU से इंपोर्ट करते हैं वो काफ़ी कम है। तो पाकिस्तान को 2014 में GSP प्लस स्टेटस दिया गया और उस GSP प्लस स्टेटस के तहत पाकिस्तान को जो 66% टैरिफ लाइंस हैं EU की, उन पे ज़ीरो ड्यूटी की सहूलत हासिल हो गई। मतलब जो टोटल टैरिफ लाइंस हैं EU के हवाले से, उनमें से 66% पर पाकिस्तान बग़ैर कोई टैरिफ अदा किए पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स अपनी प्रोडक्ट्स EU की मार्केट में बेच सकते थे। इस स्टेटस को 2023 के आखिर में एक्सटेंड कर दिया गया और अब ये 2027 के आखिर तक पाकिस्तान को दस्तयाब रहेगा, लेकिन इसका ज़ाहिर वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लिया जाता है और इसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो कंप्लायंस है 27 इंटरनेशनल कोवेनेंट या कन्वेंशंस जो ह्यूमन राइट्स, लेबर, एनवायरनमेंट, गुड गवर्नेंस से मुतल्लिक है, उस पर पाकिस्तान की कंप्लायंस का जायज़ा लिया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि क्या पाकिस्तान की कंप्लायंस उस हवाले से है और अगर नहीं हो या उसमें कोई मसाइल हों तो फिर इस GSP प्लस स्टेटस की एक्सटेंशन में दुश्वारियाँ आ सकती हैं। तो जब से पाकिस्तान को 2014 से ये स्टेटस मिला है तो इसमें मुसलसल एक्सटेंशन हुई जा रही है, लेकिन ज़ाहिर है साथ साथ में ह्यूमन राइट्स या लेबर के हवाले से मसाइल भी मौजूद रहे हैं। हर दफ़ा जब एक्सटेंशन की स्टेज आती है तो उस वक्त की काफ़ी तगदो करनी पड़ती है पाकिस्तान को कि क्या हमारी कंप्लायंस इसके हवाले से पूरी है और क्या हम EU को सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब ज़ाहिर है कि एक साल के बाद, तकरीबन 1-1.5 साल के बाद हमें ये मसला दोबारा दरपेश होगा। बाज़ औक़ात हुकूमत पाकिस्तान इसकी तैयारी आखिर में जाके शुरू करती है। होना तो ये चाहिए कि हम मुसलसल इसका जायज़ा ले रहे हों, चूँकि अगर हमें 66% टैरिफ लाइंस पे ये सहूलत हासिल है तो इसका हमें बहुत फ़ायदा है और अगर ये सहूलत किसी वजह से ख़त्म हो गई तो उसकी वजह से हमें अपनी एक्सपोर्ट्स के हवाले से काफ़ी बड़े मसले का सामना हो सकता है। हालिया विज़िट की तरफ आते हैं तो जो हालिया विज़िट हुई ये काफ़ी अच्छी, पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से इसको बहुत अच्छा विज़िट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो EU की हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने बहुत अहम बयान दिए। उसमें एक बयान जो उन्होंने दिया जिस पे बहुत बात हुई है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, ख़ास तौर पे इंडिया में, वो ये है कि पाकिस्तान इज़ अ मेजर रीजनल पावर एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर। अब ज़ाहिर है कि ये एक तरह से
EU जैसे अहम ब्लॉक की हाई रिप्रेजेंटेटिव्स को पाकिस्तान को एक रीजनल पावर के तौर पे तस्लीम कर रही हैं कि पाकिस्तान एक मेजर रीजनल पावर है और EU का एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और ये उस बैकग्राउंड में भी है कि जब लास्ट ईयर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ भी साइन किया गया है, उस वक्त पाकिस्तान में बड़ी बात हो रही थी कि हम इस तरह के एग्रीमेंट्स क्यों नहीं साइन कर पाते और क्या जो इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। और हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि अगर पाकिस्तान का GSP स्टेटस बरकरार रहता है या इसमें 2027 के बाद एक्सटेंशन हो जाती है तो शायद पाकिस्तान को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन बहरहाल इंडिया को जो उसमें ड्यूटी फ्री एक्सेस हासिल होगी वो उनको तकरीबन 100% लगभग ऑन टैरिफ लाइंस पे हासिल होगी, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ 66% टैरिफ लाइंस पे हासिल होगी। तो होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने स्टेटस को बरकरार रखने की कोशिश करे बल्कि पाकिस्तान भी इंडिया की तर्ज पे कोई ड्यूटी फ्री एग्रीमेंट की तरफ जाए ताकि यूरोपियन मार्केट में पाकिस्तान को एक बराबरी की सतह पे मुकाबला करने की सहूलत दस्तयाब रहे। ये जो डायलॉग हुआ उसके आखिर में एक जायंट स्टेटमेंट भी इशू हुई, एक जायंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब मैं उसकी की हाइलाइट्स आपके सामने पढ़ना चाहूँगा और उस पर कुछ कमेंट भी कर दूंगा जिससे हमें ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी पेशरफ्त क्या हुई है। तो ये जायंट कम्युनिके जो है वो जून 1, 2026 को इशू किया गया। इसमें जो पहला पैराग्राफ है उसमें तो इसी की बात हुई कि ये 8वां राउंड था EU पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डायलॉग का और इसमें पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर ने उसको को चेयर किया और जो काया कालास हैं जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉरेन अफेयर्स की और वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑफ द यूरोपियन कमीशन उसमें उन्होंने शिरकत की। इसका जो पैरा 2 है उसमें ये कहा गया कि द मीटिंग डिस्कस्ड द ब्रॉड कंटूर्स ऑफ EU पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस विद स्पेशल रिगार्ड टू कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मल्टीलैटरल एवेन्यूज अंडर द EU पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान 2019. Both sides agreed to continue exploring opportunities to further strengthen relations in all areas of common interest. मतलब इसमें ये बताया गया है कि ब्रॉड कंटूर्स ऑफ जो पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस हैं पाकिस्तान EU के उस पर बात हुई है और वो ज़ाहिर है उसकी डायमेंशंस पॉलिटिकल भी हैं, डिप्लोमेटिक भी हैं और मल्टीलैटरल एवेन्यूज़ हैं उसके। पैरा जो 3 है उसमें ये कहा गया कि both sides exchanged views on the evolving global landscape and underscored their shared resolve to strengthen multilateralism, to uphold the principles and purpose of the UN Charter as the cornerstone of global governance, as well as to promote peace, prosperity and respect for human rights. अब ये पैरा भी बहुत अहम है। हम देख रहे हैं कि इसमें ग्लोबल लैंडस्केप मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान से मुतल्लिक मामला इशू डिस्कस हुए हैं या सिर्फ साउथ एशिया के मामला डिस्कस हुए हैं, बल्कि ग्लोबल लैंडस्केप के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। और जो ज़ाहिर है इससे कंसिस्टेंट है कि जो उन्होंने पहले कहा कि पाकिस्तान एक मेजर रीजनल पावर है, तो ज़ाहिर है अगर आप मेजर रीजनल पावर से बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ उस मुल्क से मुतल्लिक मामलात को डिस्कस नहीं कर रहे या उस रीजन से मुतल्लिक मामलात को डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि आप पाकिस्तान के जो ग्लोबल जो एक गवर्नेंस का सिस्टम मौजूद है उस हवाले से भी बात कर रहे हैं। और इसमें फिर ख़ास तौर पे ये जो UN चार्टर की बात हुई और मल्टीलैटरलिज्म की बात हुई तो वो भी बहुत अहम है। और ज़ाहिर ये बातें उस पस मंज़र में हो रही हैं कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अख्तियार की हैं कि जिसमें वो मल्टीलैटरलिज्म को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे और वो अपने मामलात को बायलैटरली हल करना चाह रहे हैं और इसी तरह से वो UN को भी अहमियत नहीं दे रहे। जो जायंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इस बात का जिक्र हुआ कि दोनों मुल्क कमिटेड हैं मल्टीलैटरलिज्म को भी और UN के चार्टर से भी। फिर इसके जो पैरा 4 है उसमें ये बात हुई कि both sides welcomed the positive momentum in EU-Pakistan relations marked by increasing high-level exchanges and timely convening of dialogue mechanisms। मतलब इसमें वेलकम किया गया है कि ये जो पाकिस्तान और EU का रिलेशन है उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और फिर कहा गया कि दे वेलकम द होल्डिंग ऑफ द फर्स्ट EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम जो 28-29 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में हुआ था। ये पहला फोरम था बिजनेस का, मतलब जिसमें प्राइवेट कंपनीज वगैरह और उनके नुमाइंदे शामिल हुए। द फोरम वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द टू साइड्स कमिटमेंट टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड
attracted significant interest by businesses from both sides. They agreed to consider holding the business forum periodically. The forum also launched the EU-Pakistan Business Network to help foster EU-Pakistan economic cooperation. ظاہر یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جو ایک طرف سے کافی کامیاب رہی، دونوں طرف سے کافی بزنس مین نے اس میں شرکت کی اور اس میں ایک پھر نیٹ ورک کو بھی اسٹیبلش کر دیا گیا۔ اس کا جو پیرا 5 ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ underscoring the value of strong economic ties, the EU and Pakistan reiterated the importance of continuing cooperation within the framework of the generalized schemes of preferences GSP+. یہ جس کی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ یہ جو پاکستان اور EU کے بیچ میں ٹریڈ ہو رہی ہے اس میں پاکستان کو یہ GSP+ کی سہولت حاصل ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پروڈکٹس پہ ٹیرف نہیں دینا پڑتا۔ The High Representative briefed on the EU's new GSP+ regulation. Pakistan expressed its keen interest in joining the new scheme. Both sides agreed to continue working closely to fulfill the relevant conditions in this regard. Both sides also reaffirmed the importance of promotion and protection of human rights and fundamental freedoms as enshrined in the international obligations. یہاں پہ لینگویج کافی ڈپلومیٹک ہے، لیکن ایک تو یہ کہا گیا کہ GSP+ جو ہے اس کے حوالے سے کچھ ایک نیا میکنزم بنایا گیا ہے، تو پاکستان نے دلچسپی ظاہر کی ہے کہ ظاہر ہے ہم اس کو جوائن کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک ڈپلومیٹک لینگویج میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو ضرورت ہے خیال رکھنے کی جو ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل فریڈمز کے حوالے سے جو پروگریس ہے، ظاہر ہے اس حوالے سے کنڈیشنز ہوں گی جن کو پاکستان کو میٹ کرنا ہوگا اگر پاکستان کے GSP+ اسٹیٹس کو ایکسٹینڈ ہونا ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ اس حوالے سے پاکستان میں کافی مسائل موجود ہیں، میڈیا فریڈمز کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے، پولیٹیکل فریڈمز کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، یہاں پہ جو اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے کو رویہ ہے اس حوالے سے بھی شکایات ہوتی رہتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہوں گی۔ EU جب ظاہر ہے اس طرح کی پریس نوٹ ایشو کرتے ہیں یا کسی اور ملک کے ساتھ تو اس میں لینگویج اتنی ایکسپلیسٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن اشارتاً یہ انہیں باتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ہم ان حوالوں سے بہتری لائیں گے تاکہ جب آئندہ سال میں اس کی رینیول کی بات ہو رہی ہو تو یہ کوئی بڑا اس میں چیلنج نہ بنے۔ پھر اس کے جو پیرا 6 ہے اس میں یہ کہا گیا کہ the two sides discussed cooperation on counter-terrorism as part of their wider engagement on security matters within the framework of the 2019 strategic engagement plan. ٹیررزم ہر دنیا کے ہر خطے کا مسئلہ ہے، پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، ہماری اپنی شکایات ہیں افغانستان کے حوالے سے، اور پاکستان انڈیا پہ بھی الزامات لگاتا رہتا ہے کہ پاکستان میں جو ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں اس میں انڈیا ملوث ہوتا ہے، انڈیا بھی اس کے مقابلے میں پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھاتا رہتا ہے۔ EU میں بھی ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں اور کئی دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں پاکستان کے لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث ہوتے ہیں، تو اس کانٹیکس میں EU اور پاکستان کے بیچ میں کاؤنٹر ٹیررزم کا کوآپریشن بھی رہا ہے، تو یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ پھر اس کا پیرا 7 ہے جس میں یہ کہا گیا کہ they appreciated the growing level of cooperation on the issue of migration and labor mobility and agreed to continue to work closely towards the implementation of the EU-Pakistan Talent Partnership Roadmap for mutual benefit, while reaffirming their commitment to continue working together on countering migrant smuggling and trafficking in human beings in the context of the Global Alliance as well as on returns and readmissions. The two sides reiterated their commitment to cooperate within the framework set by the UN's Global Compact for safe, orderly and regular migration. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان سے کافی لوگ انلیگلی یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کئی دفعہ حادثات ہو جاتے ہیں، جیسے بحیرہ روم میں کئی دفعہ بہت قیمتی جانوں کا ضائع ہوا ہے، ادھر ایسے مافیاز بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کو جھوٹے وعدے دلاتے ہیں، ان سے پیسے بٹورتے ہیں، پھر ان کو کوئی انلیگل طریقے سے یورپ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بہت قیمتی جانوں کا ضائع ہوتا ہے، تو ضیاع ہوتا ہے۔ تو اس میں EU اور پاکستان کوآپریٹ کر رہے ہیں اور اس میں فوکس یہی ہے کہ جو لیگل طریقے سے لوگ جا سکتے ہیں اس کو انکریج کیا جائے، اس میں ظاہر اسکل ڈیولپمنٹس پہ کام ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ لیگل ذریعے سے جو لوگ جانا چاہیں ان کے لیے کچھ اس کو سہولت پیدا کی جائے، اور جو انلیگل طریقے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں اس مسئلے کو کرب کیا جائے، اس کو روکا جائے، جس میں ظاہر ہے کہ یہ
ट्रैफिकिंग वगैरह के मसाइल भी शामिल हैं। फिर इसका एक पैरा 8 है जिसमें ये कहा गया कि द टू साइड्स एग्रीड ऑन द नीड ऑफ सपोर्टिंग इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म एंड द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर विद द यूनाइटेड नेशंस एट इट्स कोर in their shared interests of stability, peace and prosperity across the globe. They will continue working together with the UN and all partners in driving forward the UN 80 initiative to ensure that the United Nations remain effective, cost efficient and responsive. They reaffirmed commitment to maintain close coordination on regional and global issues based on their shared values and common objective. ये बात जो पहले एक पैरा में हुई है उसको फर्दर मज़ीद वजाहत से बताया गया है कि जो मल्टीलैटरलिज्म है और जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं, जो एक रूल बेस्ड आर्डर है कि हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, और उस हवाले से दोनों मुल्क जो है अपनी कमिटमेंट का इज़हार कर रहे हैं। और ये है कि हम इसके हवाले से कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशन का इदारा ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट बने और रिस्पॉन्सिव हो। इसकी वजह ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस के इदारे के हवाले से बाज़ सवाल उठाए जाते हैं कि वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। फिर इसका एक पैरा 9 है जिसमें ये कहा गया कि बोथ साइड्स रीइटरेटेड देयर अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर अपहोल्डिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर, नोटेबली sovereignty, territorial integrity, non-interference, as well as non-use of force or threat of force in international relations, welcoming the unanimous adoption of Resolution 2788 of 2025 under Pakistan's presidency of the United Nations Security Council in July 2025, which reaffirmed the Council's collective commitment to diplomacy, mediation, preventive diplomacy, peaceful settlement of disputes, and confidence building. तो यहाँ पे भी वो बैकग्राउंड में वो डेवलपमेंट्स हैं जो ख़ास तौर पे अमेरिका की एक बदलती पॉलिसीज़ के तनासुर में है कि जहाँ पे ट्रंप साहब जो हैं वो अक्सर धमकियाँ देते रहते हैं। उन्होंने वेनेजुएला में एक यूनिलैटरल एक्शन किया, वो कनाडा को अपने 51st सूबा बनाने की बात करते हैं, वो ग्रीनलैंड के हवाले से बात करते रहे हैं। तो इसी हवाले से ये EU में भी काफ़ी खदशात पाए जाते हैं। तो इसमें उस बात का जिक्र है कि यूनाइटेड नेशंस का जो मैकेनिज़्म है, उसका चार्टर है, उसका एहतराम होना चाहिए, मुल्कों की सॉवरेनिटी का एहतराम होना चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का एहतराम होना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो होना चाहिए। ज़ाहिर है इसके बैकग्राउंड में वो ईरान की भी सूरत हाल है जहाँ पे कोई अक़वाम मुत्तहिदा की बैकिंग वगैरह मौजूद नहीं थी और अमेरिका ने यूनिलैटरली एक्शन लिया, अमेरिका और इसराइल ने, और ईरान पर हमला किया। तो इनडायरेक्टली ये उन्हीं चीज़ों का जिक्र है यहाँ पे कि हम उससे एग्री नहीं करते, जो पाकिस्तान भी कह रहा है। अब आप जब देखिए कि पाकिस्तान पे अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि आप तो बहुत अमेरिका की साइड लेते हैं, लेकिन इसमें डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में तकरीबन सारी वो चीज़ें जिससे पाकिस्तान एग्री कर रहा है वो ट्रंप की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। ट्रंप यूनिलैटरल एक्शन लेता है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए। ट्रंप जो है वो यूएन को कोई लिफ्ट नहीं कराता, पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से ही मसाइल को हल करने की कोशिश होनी चाहिए। फिर इसका एक पैरा 10 है जिसमें ये कहा गया कि बोथ साइड्स एग्रीड on the importance of respecting international treaty obligations, bilateral and regional agreements, as well as international law and international humanitarian law. The High Representative commended Pakistan's constructive and meaningful role in its mediation efforts between the US and Iran, including by hosting the Islamabad talks. Both sides highlighted the importance of committing to a negotiated resolution of all outstanding issues, including to ensure free and safe passage through the Strait of Hormuz. The Pakistani side acknowledged with appreciation the support extended by EU for its mediation efforts and the frequent exchange between the EU and Pakistani leadership on this matter. तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो मीडिएशन का रोल है उसको एक्नॉलेज किया गया है और इसमें जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं उसकी बात भी हुई है और ये कि बायलैटरल और रीजनल एग्रीमेंट्स हैं उनका एहतराम किया जाना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन लॉ का भी एहतराम होना चाहिए। ज़ाहिर है इसमें वो बैकग्राउंड में सारी चीज़ें हैं कि जैसे ईरान में एक स्कूल पे हमला हुआ और उसमें काफ़ी सारी बच्चियां जो हैं उनकी शहादत हुई और फिर यूनिलैटरल एक्शन हुआ, तो इशारतन ज़ाहिर है उस तरफ भी के जिक्र है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की रिस्पेक्ट की बात है। फिर ये भी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को खुला होना चाहिए, ये ज़ाहिर है कि ये इससे भी पाकिस्तान ने एग्री किया है, चूँकि अगरचे ईरान उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो यही है।
کہ اس کو کھلی رہنا چاہیے جو پہلے والی صورتحال ہے، لیکن اس میں پاکستان کی میڈیشن کے رول کو بھی بڑی ستائش کی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسی کے جو پریس ریلیز ہے اس میں جو ایران انڈائریکٹلی جو یونیلیٹرل ایکشنز ہیں جو ایران پہ ہوا امریکی حملہ، اس کی بھی ایک طرح سے اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ پھر اس کا جو پیرا 11 ہے وہ بہت پاکستان سے متعلق ہے ڈائریکٹلی، اور کشمیر ایشو سے متعلق ہے۔ دا پاکستانی سائڈ بریفڈ آن دا ایشو آف جموں اینڈ کشمیر، مطلب اس میں صرف اتنا ہی ہے چونکہ ڈپلومیٹیکلی کہ چونکہ اس کو فریز کیا گیا ہے کہ پاکستان نے ان کو بتایا کہ کشمیر کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں۔ دا EU سائڈ بریفڈ آن رشیاز وار اگینسٹ یوکرین، یوکرین کے حوالے سے انہوں نے بریف کیا چونکہ وہ ان کا پرائمری کنسرن ہے، پاکستان کا پرائمری کنسرن کشمیر ایشو ہے۔ بوتھ سائڈز expressed support to peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy in accordance with the principles of the UN Charter۔ تو اب ایک طرح سے جو جتنا اہم EU یوکرین کو مسئلے کو سمجھتا ہے اتنا ہی پاکستان اپنے حوالے سے کشمیر کے مسئلے کو سمجھتا ہے۔ تو اس پیرا 11 میں ایک طرح سے اکنالج کیا گیا، EU نے بھی ایگری کیا کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے اور ایک یوکرین کا مسئلہ ہے، تو یہ دونوں مسائل ہیں جن کو حل ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا جی اس کا پیسفل ریزولوشن ہونا چاہیے تھرو ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی۔ تو ایک طرح سے EU نے انڈائریکٹلی یہ کہا کہ کشمیر کے مسئلے پہ بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے، ڈپلومیسی ہونی چاہیے اور اس کا پیسفل ریزولوشن ہونا چاہیے۔ تو وہ جو انڈیا کہہ رہا تھا کہ 2019 کے بعد ہم نے تو اس کو حل کر لیا ہے اور ابھی ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، تو EU جیسا اہم بلاک اور اس کی ٹاپ ڈپلومیٹ جو ہیں وہ اس جائنٹ پریس کانفرنس یا اس جائنٹ پریس ریلیز کے ذریعے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جناب، ایک طرح سے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے یوکرین کی طرح، اور اس کا بھی ایک پیسفل حل ہونا چاہیے ڈائلاگ کے ذریعے سے۔ پھر اس کا پیرا 12 ہے جس میں یہ کہا گیا کہ the two sides exchanged views on the situation in Afghanistan. They reaffirmed the importance of combating terrorism in all its forms and manifestations in accordance with the international law and relevant UN Security Council resolutions. They expressed serious concern over the presence of terrorist entities in Afghanistan and reiterated that Afghan territory must not be used to threaten or attack other countries. They called on the Afghan de facto authorities to take effective and verifiable actions against all terrorist groups operating in or from Afghanistan. The EU side encouraged reduction in tensions, resolving security concerns, and upholding of international law. Both sides also noted with concern the deteriorating situation of human rights, particularly the rights of women and girls, including restrictions on fundamental freedoms, access to education and participation in public life, as well as freedom of expression and freedom of the press. تو یہاں پہ افغانستان کے رجیم کے حوالے سے ٹیررزم پہ کنسرن کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین سے ٹیررزم دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، اور ہیومن رائٹس پہ ایمفسس کیا گیا ہے خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ تو یہ ایک طرح سے پاکستان کی پوزیشن کی انڈورسمنٹ ہے، مکمل طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس اسٹیٹمنٹ میں ایک طرف تو کشمیر کی بات بھی ہو گئی اور پاکستان کی پوزیشن جو افغانستان کے حوالے سے ہے اس کی بھی ایک طرح سے انڈورسمنٹ ہوئی ہے، اور پاکستان کا جو میڈیشن رول ہے ایران اور امریکہ کے حوالے سے اس کی بھی اپریسیشن ہوئی ہے۔ پھر جو پیرا 13 ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ both sides discussed the situation in the occupied Palestinian territory۔ اب یہاں پہ یہ الفاظ قابل غور ہیں کہ اس میں occupied Palestinian territory کا ذکر ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی پوزیشن ہے جو پاکستان کی ہے کہ اسرائیل نے ان ٹیریٹریز پہ قبضہ کیا ہوا ہے، and welcomed international efforts to end the war in Gaza۔ اگین یہ وہی پوزیشن ہے جو پاکستان کی ہے کہ جنگ وہاں پہ ختم ہونی چاہیے۔ They emphasized the importance of ensuring that all parties adhere to the ceasefire commitments, allow for safe, rapid and unimpeded access to humanitarian assistance, and work towards a permanent end to the hostilities that can allow for efforts to ensure the stabilization, recovery and reconstruction of Gaza۔
تو یہ ایک طرح سے وہی پوزیشن ہے جو پاکستان بھی اس پہ اختیار کرتا ہے. They also expressed concern at the developments in the occupied West Bank and called for an end to the violence and illegal settlements activities. They affirmed their support for practical and concrete steps for long-term and sustainable peace based on the two-state solutions in accordance with international law, the Charter of the UN and relevant UN resolutions. تو یہ two-state solutions کی بات بھی ہو رہی ہے جس کی بات آج کل امریکہ نہیں کرتا ہے، لیکن مسلم ملک پاکستان اور EU وغیرہ بھی اس کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ لینگویج ذرا ڈپلومیٹک ہے. اگر صرف پاکستان بات کر رہا ہوتا تو وہ مذمت کر رہا ہوتا، کنڈمنیشن کر رہا ہوتا، لیکن کنسرن کا اظہار چونکہ ظاہر ہے EU کے ساتھ مل کے اس کو ایگری کیا گیا ہے، تو اس میں وہ بعض اوقات لینگویج کو ذرا ٹیمپر ڈاؤن کیا جاتا ہے. پھر اس کا پیرا 14 ہے جس میں یہ کہا کہ the two sides also discussed the situation in Lebanon. They reaffirmed their support for the sovereignty and territorial integrity and stability of Lebanon and agreed on the need of coordinated international efforts for a peaceful and lasting resolution. یہاں پہ ایک طرح سے اگین اسرائیل کا ذکر تو نہیں ہے. شاید پاکستان نے جب یہ بنایا جا رہا ہوگا اس پہ تو اس نے کہا ہوگا کہ کھل کے ذکر کریں اس کا، لیکن اسرائیل کا ذکر تو نہیں کیا گیا. لیکن اشارتاً باتیں وہی ہیں کہ وہاں پہ امن ہونا چاہیے اور اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا احترام ہونا چاہیے اور وہاں پہ اس کا ایک پیسفل ریزولوشن اور ایک لاسٹنگ ریزولوشن ہونا چاہیے. اور آخری پیرا ہے کہ both sides agreed to convene the 9th round of strategic dialogue in Brussels. the 9th جو ایک راؤنڈ ہے وہ برسلز میں ہوگا. تو ناظرین یہ کافی لمبا چوڑا پریس بریف تھا. اس کو آپ نے دیکھ لیا توجہ سے. اس کی ہائی لائٹس وہی ہیں کہ نمبر 1 اس میں تو کشمیر کا ذکر ہے. عام طور پہ اس کی بات انٹرنیشنل فورمز پہ کم ہو گئی ہوئی تھی اور انڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو اس مسئلے کو حل کر دیا ہے، اب یہ بائی لیٹرل ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے. لیکن مسئلہ تو حل نہ ہوا جب پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور جب EU جیسا اہم بلاک اس سے ایگری کر رہا ہے کہ یہ پرابلم ہے، اور جب چائنا بھی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، تو پھر مسئلہ تو ہے، اس کو حل کرنا ہوگا. اور اگر کوئی اس خیال میں ہے کہ وہ یونیلیٹرلی انہوں نے اس کو حل کر لیا ہے جیسے انڈیا کہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک خوش فہمی ہے اور وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. مسائل اس طرح سے حل نہیں ہوتے ہیں. کسی بھی مسئلے کو جب حل کرنا ہوتا ہے تو اس کی متعلقہ پارٹیاں جب تک آپس میں ایگری نہیں کرتی تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. پھر ظاہر ہے اس میں پاکستان کے کردار کی تعریف ہوئی جو ویسے بھی دنیا میں ہر طرف ہو رہی ہے کہ پاکستان نے ایک میڈیشن کا رول ادا کیا ہے. اس کی تعریف پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن اب یہاں پہ ایک طرح سے جائنٹ کمیونٹی میں اس میں ذکر آ گیا. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو غزہ یا فلسطین کے حوالے سے یا لبنان کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن ہے اس کی کم و بیش تائید ہوئی ہے. پھر یونیلیٹرلزم جو امریکہ وغیرہ جس کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اقوام متحدہ کو پس پشت ڈالتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ایک یونینیمٹی آف ویو ہے EU کے بیچ میں اور پاکستان کے بیچ میں. افغانستان کے حوالے سے بھی دونوں کی پوزیشنز کامن ہیں. اور سب سے اہم بات کہ جو ہائی ریپریزنٹیٹیو نے کی کہ پاکستان ایک میجر ریجنل پاور ہے. اچھا، یہ بات ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں مسلسل کہتے رہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں ظاہر ہے انڈیا بہت بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن پاکستان بھی کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. پاکستان بھی 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے اور ایک بہت اہم خطے میں واقع ہے. اس کی بہت اہم اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے. تو ساؤتھ ایشیا میں جب تک پاکستان اس بات کا احساس نہیں کرے گا کہ انڈیا اس خطے کا ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کا بھی ایک قد کاٹ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے مسائل کو حل کرنا ہے تو وہ پیسفلی اس کا حل ممکن ہے. تو پاکستان کو بھی اس بات کا احساس کرنا ہے اور انڈیا کو بھی اس بات کا احساس کرنا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ کسی مسئلے کو حل کرنا ہے تو وہ بھی امن سے ممکن ہے. انڈیا بھی کوئی اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. تو بہتر ہو کہ جیسے اس میں کہا گیا ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے اور پیسفل ریزولوشن آف ڈسپیوٹ ہونے چاہیے. ظاہر ہے یہی اپروچ دنیا کے ہر مسئلے کے حوالے سے اڈاپٹ ہونی چاہیے، وہ بھلے یوکرین کا مسئلہ ہو یا پھر جیسے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ، وہ بھی پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے سے حل ہونا ہے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. آپ اس کو پلیز لائک کریے، سبسکرائب کریے، دوستوں سے شیئر کریے. بہت شکریہ. خدا حافظ.